ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बच्चे, जहाँ आकर्षण है वहाँ असंतुष्टता है, और जहाँ असंतुष्टता है वही हलचल है। जबकि इस तमोप्रधान दुनिया में आकर्षण बहुत बढ़ रहा है तो हलचल भी बहुत बढ़ रही है, जिससे सभी आत्माएं बहुत दुखी और परेशान हो रही है। और बच्चे, ये सब कुछ अति में जाना ही है। चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक, सब जगह परेशानियां बढ़नी ही है। ऐसे समय में जबकि बाप आप बच्चों को सभी जगह से नियारा कर विशेष पालना दे रहा है, तो आप बच्चों को भी अपनी स्वास्थ्य स्थिति की तरफ विशेष अटेंशन रखना चाहिए। বাবা বলছেন, বাচ্চারা, যেখানে আকর্ষণ থাকবে সেখানে অসন্তুষ্টতাও থাকবে, আর যেখানে অসন্তুষ্টতা থাকবে সেখানে মনও চঞ্চল হবে বা অশান্ত হবে। যেহেতু এখন এই তমপ্রধান দুনিয়াতে আকর্ষণ অনেক বাড়ছে, তাই মনের অশান্তিও বাড়ছে আর চঞ্চলতাও বাড়ছে, যার ফলে সমস্ত আত্মারা অনেক দুঃখ পাচ্ছে আর অনেক চিন্তায় আছে। আর বাচ্চারা, এই সব কিছু এখন অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যাবেই। সেটা লৌকিক পরিবার হোক বা অলৌকিক, সব জায়গাতেই চিন্তা অশান্তি বাড়ারই রয়েছে। আর এই সময় বাবা যখন তোমাদের বাচ্চাদেরকে সব জায়গা থেকে ডিট্যাচ করিয়ে বিশেষ পালনা দিচ্ছেন, তখন তোমাদেরও নিজের আত্মিক স্থিতির দিকে বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত বা মনোযোগ দেওয়া উচিত। यदि आप सोचते हो कि मैं वाचा, कर्मणा या संकल्प द्वारा इन सब परिस्थितियों को दूर कर दूँ, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको पहले स्वयं को संपूर्ण रीति तैयार करना पड़ेगा। अर्थात इन सब तरह की बातों से स्वयं को नियारा कर पावरफुल बनाना पड़ेगा। तभी आपकी पावरफुल स्थिति आपके आसपास के हलचल को ख़त्म कर सकेगी। इसलिए स्वयं को अचल अडल बनाना है, जो आप केवल बाप की श्रीमत प्रमाण ही कर सकते हो। इसके लिए आपको ये स्मृति रहनी चाहिए कि मेरी स्वयं की स्थिति से ही परिस्थिति ख़त्म होगी, और जितनी मेरी स्वस्थिति पावरफुल होगी उतना ही उसका प्रभाव दूर दूर तक जाएगा। इसलिए इस समय स्वयं को हर बात से नियारा कर अपनी स्वस्थिति बनानी है। फिर यही आपकी स्वस्थिति आपको स्वयं ही सबका प्यारा बना देगी। इसलिए स्वयं पर ফুল অ্যাটেনশন রাখো। যদি তুমি ভাবো যে আমি বাণী, কর্ম বা সংকল্প দ্বারা এই সমস্ত পরিস্থিতিকে দূর করে দেব, তবে এটা সম্ভব নয়। কারণ তোমার প্রথমে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করতে হবে, অর্থাৎ সমস্ত ধরনের কথা বা পরিস্থিতি থেকে নিজেকে ডিট্যাচ করে শক্তিশালী বানাতে হবে। তবেই তোমার শক্তিশালী স্থিতি তোমার আশেপাশের সমস্ত অশান্তি পরিস্থিতিকে সমাপ্ত করতে পারবে। তাই নিজেকে অচল অটল বানাতে হবে, যা কেবল তুমি বাবার শ্রীমতে চলেই হতে পারবে। এর জন্য তোমায় মনে রাখতে হবে যে আমার নিজের স্থিতির দ্বারাই পরিস্থিতিও শেষ হবে, আর যত আমার স্থিতি শক্তিশালী হবে ততই এই স্থিতির প্রভাব চারদিকেও পড়তে শুরু করবে, অর্থাৎ এই প্রভাব অনেক দূর অবধিও পৌঁছাবে। এই জন্য এখন নিজেকে সব কিছু থেকে ডিট্যাচ করে নিজের স্বস্থিতি বানাতে হবে, আর তোমার এই স্বস্থিতি তোমাকে সবার কাছে প্রিয় বানিয়ে দেবে। এই জন্য নিজের ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও, অ্যাটেনশন দাও। देखो बच्चे, यही समय है पुरुषार्थ का। फिर कल्प में कभी भी आपको ये समय नहीं मिलेगा, और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध भी नहीं बन सकती। इसलिए स्वयं को हर बात से नियारा कर अपनी हर समस्या, चाहे किसी भी तरह की हो, बाप को संकल्प द्वारा समर्पण कर बाप की सीमत पर पूरा चलने का पुरुषार्थ करना है। अब पुरुषार्थ का समय बहुत ही लिमिटेड रह गया है। देखो বাচ্চারা, পুরুষার্থ করার এটাই সময়। এরপর এই কল্পে পুরুষার্থ করার সময় আর পাবে না, আর পুরুষার্থ ছাড়া প্রারব্ধও বানাতে পারবে না। এই জন্য নিজেকে সব কিছু থেকে ডিট্যাচ করে নিজের যে কোনো সমস্যাই হোক না কেন তা সংকল্পের দ্বারা বাবাকে সমর্পণ করে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী সম্পূর্ণ চলার পুরুষার্থ করো। এখন পুরুষার্থ করার সময়ও খুবই কম বা লিমিটেড আছে। আচ্ছা, ওম শান্তি।